Učimo engleski. Tema lekcije: kuhinjsko spremanje. A food storage container. Spremnik za hranu. A lunchbox. Kutija za ručak. A food storage bag. Vrećica za hranu. A freezer bag. Vrećica za zamrzavanje. Plastic wrap. Plastična folija. Aluminum foil. Aluminijska folija. A pantry. Ostava. A kitchen cabinet. Kuhinjski ormarić. A kitchen drawer. Kuhinjska ladica. A kitchen shelf. Kuhinjska polica. A spice rack. Polica za začine. A bag clip. Kopča za vrećicu. Dish soap. Deterđent za posuđe. Dishwasher detergent. Deterđent za perilicu posuđa. A dishwasher. Perilica posuđa. A dish sponge. Spužva za posuđe. A dish brush. Četka za posuđe. A scrub brush. Četka za ribanje. A scouring pad. Žica za ribanje. A dish rack. Stalak za posuđe. A kitchen sink. Kuhinjski sudoper. A sink strainer. Cjedilo za sudoper. A paper towel. Papirnati ručnik. A cleaning cloth. Krpa za čišćenje. Cleaning wipes. Maramice za čišćenje. Cleaning spray. Sprej za čišćenje. A spray bottle. Boca s raspjaršivačem. Rubber gloves. Gumene rukavice. A trash can. Kanta za smeće. A trash bag. Vreća za smeće. A recycling bin. Kanta za recikliranje. A compost bin. Kanta za kompost.
A broom. Metla. A dustpan. Lopatica za smeće. A floor cloth. Podna krpa. A food storage container. A broom. A scrub brush. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flaskartsluna, kam i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.